Kolyampur Raji Sikamni Takuk Budiram Dewarma Haino Nogo Asugi Tonglia Bini Jagano Magana Kayakari Mosobari Kotorma Kulai Rangaji Tongu Takuk Budiram Dewarma Nikukti Saimanka Bini Bosora income Asi Novia Zarbano Hinisaka Dara tini ni rapai nuk pakai mosobari ekdom kotor maklai nono klai temu nomani. Abo buprun jemi dong nang jengkam se kotor maklai. Jeng mau kami angkat puilan jeng soter masa albayo, soter masa dari wati pakai kau, soter masa ses digi ba bosang masa kayo. Kami tahu berai bosak jesta 2 mas kai tongkha, 2 mas kamai musung kami ni kaya dari agin sini wati pakai tongkha angkat 2 mas kan fosol pakai tanggo. Gua jesta order orang sim kan ma phala takla wati komne gunoi. Nyakho tobo ma palda tong nake asaro nang sineta oro beset kani koi kani ro kajak tonggar oro tagu joto ane jaga prai ekane kase kase tongo ekani wo oro moso phang besero kaiman besero sa ekane kainan thanga ke komse kom ada kani wo ko prai 2000 moton nang nge ekane kain thanga ke prai 3000 ke 3000 ke sara ebab usuk bisingota oro ke nang omai fosol khlaimani bisi besero angkat tu bisa balik ya, aku kerja, kerja nanya, aku kom kerja, taklah enggak sih sama sih mungkin tiap kebang kerja, taklah bekerja jadi kebang kerja heman ke 3 bos orang kata. Sema dogle besar kaya. Sema apa? Musung kayu. Musung kayu sema apa? Engkau income dogle bawa hai besar tahan teman na. Apa tu? Tapi badan income boleh sema bazar busuk soal tentang badan rare unu cari sih. Jadi bazar jadi. Mana tu semua ni kita lah, jadi sema ni doga. Total ni mosor khalai mane besrok koi man besrok ajo iman khorsa morso khobe 80-90,000 moton thangka ga ebab mane khoso to sorome 80 thangka ga tongro ga 60,000 moton tongro go ab ke maru utana maru ke taklai bo khatung jang no beleke khatakale khatung win tongo tak samya gota motra buti khaina ke dara hastene lokorok tabuk to chini tipra sorok baksa kabang mano haino guri oi phakwa haino tong tong nero tongo borong notile tam ko kasan musung mo hairo fosol khlai de bo tam bongno ko ne musung jure ati sin bororok prai jaga saya ungi tong sia ungi tongo kuno sakir bagari to korin ne assignment dang tak tin de dra jawo ati khaya ka rei jing ha ka ko samo so ka kisti khai tang hanga ba bore ba choli mano songsa ui ki mano tai chini bosong te sa uno to dige thang mano ge dara nang na bo paraklai tin mo rai de si para Kamu Kolyampur mana blok Kolyampur ada nis ride si parawo. Nin sini mungkin saya dar. An bung ka Budiram Dewarma, bawon mung ka Amila Dewarma.